Okay guys, magandang gabi sa inyo guys, no? Okay, araw karon guys, no? Sabado guys, no? Okay, Sabado gabi, Sabado karon guys, no? Okay ha. Wala ko nagka-choice guys kasi i-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Okay guys, no? Okay. Grabe guys, no? Matumal karon nagmamamasage guys kasi doon sa ulas, doon ako massage doon sa ulas sa kwan. Wala, bankrupt pa negosyo. Bullshit. Baka may negosyo na pa man. Ay, nako pa. Okay, buti nga karon Sabado eh. Kung hindi ba Sabado no, sisigaw ng patao. Ano ba yan? Ingay naman masyado. Oh, di ba? Ano naman na. Buti Sabado lang karon. Okay guys, no, nandito tayo sa mga bahay-bahay guys, no. Okay. Shout out mga barangay captain ha. Shout out barangay captain, no. Lalo na pro leader, no. Shout out, no. Okay. Shout out guys, no. Okay ha. Pro leader, shout out, no. Okay ha. Guys, dili ko asset ha. Oh, dili ko asset ha. Nagduda ko mga tao dire ba, joke lang. joke lang. Okay lang guys, no. Maraming salamat guys, no. Okay, no. I-add ko sa YouTube channel ko, no. Boy Colonia Sanchez, no. Isang vlogger, no. Okay ha. Okay, salamat guys. Tagang salamat sa inyo kasi oras kayo, alas 10 na guys. Lilipad na ako guys. Okay. Okay, gusto pa yun ng libre dalaga ha. Libre lang na dalaga. Whole body, walang laktaw. Marami dalaga dito sa downtown. Hoy, sana all. Okay guys. Iba talaga mga dalaga karon. Alas 10 naglabasan pa sila. Nandito man ako. Joke lang guys. Okay guys, no. Maraming salamat guys, no. I-add ko sa YouTube channel ko, no. Boy Colonia Sanchez, no. Isang vlogger. Salamat po. Thank you. Bye-bye.